Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sayre 47. Upat ka mga barangay sa syudad sa Sugbo nakadawat og bagong fire truck. Full alert status ipatuman sa kapulisan sugod sa Lunes Santo. Barangay Bakilid sa syudad sa Mandawi tinguha nga madeklarar nga drug-free barangay. Pabay gisunog patay siyang kanhinigugma sa Lawaan, Talisay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sumabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayre 47. Upat ka mga barangay sa siyudad sa Subo nakadawat og bag-ong fire trucks gikan sa Cebu City Government. Gipahigayon kay ganinang buntag ang turnover ceremony at tubangan sa Cebu City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Ang upat ka barangay nga nakadawat og mga bag-ong fire truck kini mao ang barangay Dulo Fatima, Calamba, San Roque ug San Jose. Si Konsehal Dave Tumulak miingon, ang paghatag og fire truck sa mga barangay kabahin matud pa sa proyekto sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo aron makabaton og bag-ong fire truck ang makabaranggayan. Gihulagway ni Konsehal Tumulak ang mga fire truck nga gihatag sa syudad sa mga barangay. Magamit nila sa pagtubag og mga katalagman sama sa sunog ug mahimo usab kini magamit panahon sa tinghuwaw. Tagan kabahin kini siya sa paghatag og empowerment sa atong mga barangay officials nga sila na mismo may muluwas simba kung dunay mga katalagman, sila na mismo mga barangay officials may muluwas sila tagsa-tagsa ka mga residente. Ang matag fire truck nagkantidad og 3.5 million pesos ug ang pundo nga gipalit sa maong fire truck adto gikuha sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun Pagcor funds. Nasayran nga sa wala pa ang pandemic sa miaging tuig kini giproseso sa city government apan karon lang nilusot gumigan sab sa mga prosesong angayang subayon sigun pa ni Tumulak. Subay niini si Dulo Fatima Barangay Captain Elmer Abella dako kayo ang kalipay nga ang ilang barangay nakadawat na gyud og fire truck. Giulagway ni Kapitan Abella nga dako kayo og tabang silang barangay ang fire truck nga ilang nadawat dungan sa pagbutihag nga dugay ra sab sila nangandoy nga makabaton og fire truck gumikan sa panghitabo sa ilang barangay nga kapila na naigo sa dakong sunog. Nasuta ang barangay Dulo Fatima walay kaugalingong fire truck ug kun dunay sunog nga moigo sa ilang lugar maghuwat pa sila og laing unit nga moresponde sa sunog. Si Kapitan Abella miasoy nga gustuhon man nila mopalit og fire truck apan kuwang og pundo ang ilang barangay. Mao ta dugan mi ngandoy ma'am karon pa jud mi naka-fire truck ma'am. Muna salamat kami dako sa atong mayor ma'am, laban ni Konsehal Dave Tumulak nila ni Idorama. O sa sadang paluapan ni ma'am ba nga maka truck mi maka fire truck mi ma'am. Kami ma'am gaplano mi pero ang among budget ma'am maglisod mi dili ang City Hall ra jud among makuha na ma'am. Mao ta nga Nasayran nga duna pay laing mga barangay sa dakbayan sa Subo ang gipaabot nga makadawat sa buong mga bagong fire truck gikan sa city government. Decime Padilla, CC10 News. Laing road project ipatrabaho na usab sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi nga sugdan karong sunod semana. Kini mao ang Gaisano Road nga kanhi squatter area sa Barangay Mantuyong hangtod na sa Barangay Giso. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Ni patrabaho na usab ang syudad sa Mandawi og lain pang road project sa Gaisano Road sa Barangay Mangtuyong hangtod na sa Barangay Giazo. Ang lugar kanhi squatter area diin pipila ka mga informal settlers ang nagpuyo kaniadtong tuig 2016 ngadto na tuig 2018. Ang Housing, Urban and Development Office kunhodo nisugod na usab og pangpanglimpyo sa karsada. Giban-aban ang sugdan ang pagtrabaho niini karong simanaha. Ang maong karsada giingong makadecongest unya sa trapiko sa maong mga barangay. Ighuman nga maaspalto gusto sa hodo nga itugyan kini sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team aron sa pagmonitor unya sa dagan sa trapiko. Gawas niini matud sa hodo nga kini aron dili na puy-an pagbalik ang lugar sa mga informal settlers. So, ang project ni Mayor Jonas Datuana sa Mayor kasada ko nga siya dapita diha kaysa nurod kay aron natay murag diversion baka ang mga ubang mga PUG ana agi. Gawas niini sunod nga planong trabahoon ang karsada gikan sa Colonnade paingon na sa City Health Office nga sumpay ra usab sa Gaisano Road. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sugod sa Lunes Santo, Marso 29, isa ka na sa kapulisan sa siyudad sa Subo ang ilang alert status ngadto na sa full alert. Kininunot sa paghatag sa hugot nga seguridad atol sa Semana Santa. Simbahang Katoliko sa Subo may pahibaw na usab nga kansilado na ang bisita iglesia. Ang kasayuran ni Arnold Bustamante. Isa ka sa kapulisan sa Sudod sa Sugbo ang ilang alert level ngadto na sa full alert status sugod sa Lunes Santo, Marso 29 isip paghatag sa hugot nga seguridad sa Semana Santa. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan, hepe sa kapulisan sa Sudod sa Sugbo, nga tanang pulis sa Nagmes Sugbo ang gipa-report sa mga adlaw ug walay gitugutan nga makalib silang trabaho. Nagpasabot kini nga ang tanang personal sa kapulisan sa Nagbayan naa sa nang taksa-taksa ka mga police station ug andam nga ipakatap bisan unsang orasa. For the whole Cebu City Police Office, ang security personnel, PNP uniformed men, will be on alert status, alert status na red. 100% na nga andam ang puwersa sa kapulisan sa Nagbayan Sugbo sa Semana Santa sa pagkapakatap sa mga pulis sa mga dapit nga posibleng adtuon sa mga Sugboanon lagip na niini ang mga pantalan o mga bus terminal. Dugan ni Ligan nga usa sa ilahang bantayan aga mga manakayay nga mamauli sa kalungsuran sa lalawig sa Sugbo aron mahatagan sa nagproteksyon sa mga badlungon sa katilingban. All personnel will be deployed. Nakaandam na ta, preparado na ta. Samtang gianunsyo usab ni Ligan nga gipahibaw na siya sa Simbahang Katoliko nga nahukman sa Cebu Archdiocese pinagi ni Arsobispo Jose Palma nga kansilado na ang bisita iglesia kininunod sa palayan nga pagsaka sa kaso sa coronavirus sa Sugbo. Una nang gibutyag ni Palma nga abli ang simbahan sa mga mubisita sa Semana Santa apan mahimo kini nga mausam kung mograbe ang kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Yes, that is a good, positive development. Actually, I have talked to Father Mar and he told me na today they will announce that the Visita Iglesia is cancelled. Ang Emergency Operation Center sa Depende Sugbo mohangyo pa usab sa simbahan nga idili lang usab aga mga misa sa sulod sa simbahan nga adunay mga tawo nga mutambong sama sa gihimo karon sa National Capital Region. Apan mahimo ra nga ipaagi sa social media aga mga kalihukan sa simbahan nga bisa naa sa ng tagsa-tagsa ka mga panimay makasimbara aga mga debutong Katoliko. We'll follow suit what NCRPO did na ang ilahang mga masses is through virtual. Hopefully ma-consider na nilang suggestion para lang yun maiwasan na to ang panagtapok sa mga tao diya sa mga areas, mga places of convergence. Matutugan usab sa CCPO ang ilang anti-criminality nga programa atol sa Semana Santa sanglit nako ang posibilidad mato ni Ligan nga mogara ang kawat ug ang tigbakay sa kabarangayan sa mao nga mga panahon. Arnold Bustamante, CCTN News. Dugang mga pulis na sakop sa Cebu Provincial Police Office kon CCPO ang ipada sa isla sa Bantayan ug Mang Adlawa. Gipahibaw ni CPPO Director Police Colonel Aladin Collado nga 30 ka mga pulis ang ilang ipada sa isla sa Bantayan aron paghatag og hugot nga seguridad sa mga lungsod sa isla atol sa Semana Santa. Suma pa ni Collado nga kini kabahin sa ilang pagpatuman sa Lakbay Alalay og Oplan Sumbak pagsiguro sa kaluwasan sa mga turista nga gipaabot nga mudagsa sa isla.
Gidugang niini nga gawas sa paghatag og hugot nga seguridad sa mga dumuduong sa isla, gitahasan sab ang mga pulis pagsiguro nga mapatuman ang minimum health protocol sa mga dapit nga sagad tapukan sa daghang mga tao sama sa mga beach resorts ug ubang tourist destinations sa isla. Unang adlaw sa pagpatuman sa no entry sa mga pribadong sakyanan sa Carbon Public Market, gihulagway sa kapulisan nga sa siyudad sa Sugbo nga hapsayra. Kini bisan pa man og nakamugna kini kahuot sa dagat sa trapiko sa gawas nga wa pasudla sa mga nagbantay sa karbon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Personal nga gisusi sa hepe sa Cebu City Police Office ang Carbon Public Market tuman gisugdan ang pagpatuman sa no entry policy sa mga pribadong sakyanan. Nunod sa nagsingabot nga Semana Santa ug malikayan ang paghuot sa mga mamalitay sa sagol sa Binignit. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan nga ihang nabantayan nga hapsay na ug wala na nagdasok ka mga tao sukad kini nga gipatuman sa kapulisan ug sa kagamanan sa Dakbay sa Sugbo. Usa sa hinungdan nga magdasok ka mga tao pasabot ni Ligan kini tungod sa mga sakyanan nga gitugutan nga makasulod sa Carbon Public Market. Ang sulod sa Carbon Public Market, hapsay na gyud. Makita nato ang mga tao, medyo luminos. Masking gani atong kagahapon nga rush hour, alas 5. Ang tao, daghan ang tao, pero di gyud nga nakadagan. Pero wala maghuot. It's because walay mga sakyanan kayong nakasulod. Naamang gani katurag yung mga delivery truck. Giangko nino sa CCPO Director nga ang pagsugod na sa pagsira sa mga pribadong sakyanan sa karbon nakamugna gyud kini kahuot sa dagat sa trapiko sa gawas tungod kay adunay mamugos nga mosulod. Awhag niya sa mga motorista nga moagi sa dalan Magallanes nga likayan lang una kini sa pagkakaron o kung aduna may paliton ang labing maayo nga buhaton nga iparking ang ilang mga sakyanan duol sa kompanya maritima nga gitaganang sa kagamanan sa siyudad sa Sugbo nga walay bayad. Di kayo usan ninyo ang pagbiyahe dito dool sa may karbon. Kung dito dipit sa may City Hall kay sigurado maipit gid mo sa trapiko. Gani karong buntag dito ko traffic gid siya. However, balik ta sa Carbon Public Area is hapsay na. Medyo makita nato nga this coming days towards sa Semana Santa medyo nindot ang atong pag-implementar diha labi na sa mga health protocols. Gisaligway usab niya ang ahwag sa mga manindahay nga tugutan lang nga makasulod ang ilang mga sakyanan aron mohatod sa ilang mga produkto o mohatod sa mga trabahante. Pasabot ni Ligan nga mahimura nga makasulod ang mga delivery trucks apan ang mga pribadong sakyanan sa mga vendor hugot kining idili aron dili makamugna og kahuot sa sulod sa merkado. Ilang private vehicle siguro dili na magitpud nato sila ma-monitor nga i-drop lang. Basta kung mag-park na po dito. Di ba? Makakos na po ng traffic. Makakos na po ng kahuot. Anyhow, para dala na po exercise going to the area, maka-contribute pa sila sa ilang kahimsog sa panglawas, sayo man sila motor, sayo sa buntag, kailan naman lang di tayo lakaw na. Hindi na lang yun ingon nga, from door to door, i-drop off sila. Kapin sa 300 ka mga personal sa CCPO uban sa task force ka sa Ligan o sa Cebu City Hall ang gideploy sulod sa merkado. Gipahibaw usab ni Ligan nga wala pa sila nadakpan nga nakalapas sa health protocol nga nagpasabot kini nga mituman ang mga tao sa balaod nga gi-implementar sa sulod sa merkado. Arnold Bustamante, CCT News. Musunod, Barangay Bakilid sa siyudad sa Mandawi tinguha nga madeklarar nga drug-free barangay. Kana ugban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Pagpili og mga tao nga himuon nato liquid silver aron mo patuman sa kasuguan sa atong labaw. Lot! Luoy ka na ko! Ayaw ko patya! Sa saan itawana? Nangawat ni siya kabaw, Komandir. Busa, angay sa silutan sa balaod sa bukid. Di ta mahadlok yan ang mga tawhana. Kay mas paborta nila. Kinahanglan may bawaan nato ang lungag ilang gitaguan. Ni ara sila di sa syudad nagtago-tago. Natumba na nila ni Kaidi ug Kasasi ang kurap nga huwes. Busa kita na usab ang mutuman sa gadang sugo sa atong labaw. Kung dili matarong ang sistema sa atong pamalaod, magpabilin kaming supak sa atong gobyerno. Unsa man din yung ganahan? Kanang mga matay mo? Usa na lang kimuhaton ang ikalimang sugo. Punungan ang pagpatay kay dako kayo ng sala sa Ginoo. Anaa ka na sa ikalimang nga sugo, ayaw pagpatay. Nagdako ko nga way grado. Tungod niya. Kung maibo pa lang, mupili og bayog ginikan. Mabilit ang tarong. Dahil ka man sa mga panahon, nagkikinahanglan ka na mo, ha? Nagkinahanglan may tao, kinahanglan may kasambungan sa mga problema. Anak ka pa, ma? Kung ang imong inaharwa, magpangga din mo ako. Nagpangga o nagmahal ko din mo. Mura tagpupang lakaan eh. Sige balik, nagdigosyo ko, arang ibuhi ninyo, nangita ko sa akong anak, bla bla bla, buisit! Ngano? Siya rin anak ni mo? Ako, si ate. Di ba ni mo anak? Diyos ko, lumangi ko. Masaya ako na buwan sa akong anak. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me. Kasilag, kasuko, pangigi, panghimaraot, panaghigalaay, pagtinabangay, Uy, ka-cute aning bata, aday. Uy, BFF. pagtuaw, pangutana, kalibog, I'm so sorry. I'm so sorry na. Wa ko katungani mo sa tinuod. Sa tinuod ni mga pagkatao. Kinsa man ko. Who am I? pakatawa ug pasiaw, What is your toy? Say, toy. Tuwaan? No. Toy ba? Toy. Toyo. pagsudya ug pagtulisok, Pero what did you do? Imo lang ko gipanghatag sa laing tao. Nga mo na lang ka nagbiyang hugaw! Mare, di na magsilbing yung sapi. Isag asa ko mo mag-abot. Diyos ko, kaswerte ba nimo kay nitambag yun ko, kabalog yun ko nga dako kay tong tabang. Ako na advice sa imo ha. Klaro imo mga advice, oy. Pahin man akong Elisa ba? Mabdos lagi siya. Butang dagdanghang lagi kay ka. Imo gyud ang tulubagon. panag-uli sa maayong kabubuton. Bitaw, gidungugid sa Ginoo ang ako mga pag-ampo nga. Mahusay ra gid tang tanan. Who Am I? Miyerkules Santo, Marso 31, 2021, alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Huwebes Santo, Abril 1, alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Biyernes Santo, Abril 2, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Sabado de Gloria, Abril 3, alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa gabi. Dinhi sa CCTN Channel 47.
Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Kagamhanan sa siyudad sa Lapu-Lapu nangandam na alang sumaabot nga kasaulugan sa ikakinintos nga kasumaran sa Victory at Mactan. Ang maong kalihukan tambungan mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kasayuran ihatod ni Fats Anthony Enzo. Subsob na ang gihimong pagpangandam sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu alang sa maabot nga kasaulugan sa ika-500 nga kasumaran sa Victory at Mactan. Among kalihukan himuon ngadto sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan diin personal kini nga tambungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Cindy Chan, chairperson sa City Tourism, Cultural and Historical Affairs, nga nihimo na sila og renovation sa dapit aron kini maandam og mapanindot. Gibana-bana ni Chan nga mokabat sa 300 ka mga tawo o ginilang personalidad ang motambong sa mong kalihukan. Apil na nini ang ilang usa ka gatos ka mga performers alang sa himuon nga reenactment. We are now in the initial stages pa sa atong guest list, no? And then we will be submitting it to the NQC and also to the Office of the President. So like katong sa Giwan, Samar last week, initially 200 daw ka guest. But ang actual nag-approve sa PSG is only 50. So, we really expect it to kuan. Inoon aron na masunod ang health and safety protocols. Si Chana ni awhag sa mga uponganon nga dili lang moadto sa Liberty Shrine atol sa mga kasaulugan karong Abril 27. Tungod kay dili man kini bukas sa publiko, mahimo hinuon nga makita ang performance sa reenactment ug ang tibuok nga programa pinaagi sa live streaming sa social networking sites sama sa Facebook. Maragamatag naka-dry run atong 100 days countdown. So we really inform the people na naalanta sa kuan, stay at home yapon ta, magpabilin yapon ang atong kuan, no? Kaya ang atong rabang cases pa sa tibok Pilipinas nagka-rise food pa. Nasayron nga ang syudad ang nigahin og 9 milyon ka pesos nga pondo alang sa maong kalihukan. Sa dili pang mismong adlaw sa Victory at Mactan, doon na nausay mga giandam nga programa ang syudad sama sa launching sa hotels and resorts promos, unveiling of decals, launching of commemorative stamp, Tridium Mass og motorkada inig Abril 13, food and wine festival, unveiling of markers ug uban pa. Fats Anthony Enzo, CCTN News. Sa Mandawi, Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA nagtinguha nga madeklarar nga drug cleared ang barangay Bakilid sa Dakbayan Sud karong tuiga. Kun mahitabo kini ang 11 barangay nga madeklarar nga drug cleared. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni pahigayon kaganinang buntag og special case meeting ang Mandawi City Anti-Drug Abuse Council, kuyog sa Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Interior and Local Government ug uban pa alang sa mga concern sa barangay Bakilid aron madeklarar kini nga drug cleared. Tinguha sa Dakbayan og sa PDEA nga adunay mga drug cleared nga barangay sa Dakbayan sud karong tuiga. Kung manggali mao kini ang unang barangay nga madeklarar nga drug cleared. Matod sa focal person sa Kadak nga mao unya kini ang mamahimong or role model alang sa uban pang mga barangay. Nay atong ang tumuog tinguha sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez nga doon bisag usa lang ka barangay nga ma-declared og drug free. Unya, this barangay will become a model to the other barangays. Kaya kanhimo guys Bakilid, why not sa other? Kaya hopefully ma-drug clear ang atong syudad sa Mandawi. So, katong gamay problema atong istorya sa PDEA, unya nangita gyud ta og solution. So, within the year, I can say nga within the year maka-declare gyud tag usa ka barangay sa Mandawi nga ma-drug clear. Sigon sa PDEA Mandawi nga pipila lang sa mga rekwisito nga madeklarar nga drug cleared ang barangay, kinahanglang ma-accountan ang personalities nga ana sa drug watch list, dawaton og matapos sa mga personalities ang intervention program nga ihatag sa barangay. Gipasabot usab niini nga lahi ang drug-free ug drug-cleared barangay. Drug-free barangay, katong mga barangays that has never been plagued or beset by any illegal drug activities, no?
katong mga limpyo gid, meaning to say wala sila yung mga existing pushers, wala sila existing users. Ang drug-cleared barangay is previously affected siya. So meaning to say natay mga existing drug personalities, but with the help sa ato ang council through the implementation of the barangay drug clearing program, ma-declare na to ang usa ka drug-affected barangay isip drug clear. Sa pagkakaroon padayon ng house visitation sa PIDEA sa mga drug personalities o giawhag na i-take advantage ang intervention program sa gobyerno. Matud sa PIDEA nga cooperative ra usab ang mga barangay. Mary Rose Sagarino, Sistan News. Ang kagamhanan sa syudad sa Subo human ni Kanselar Kalit sa Lourdes Parish karon nakakita na gid in taon og laing vaccination site humanwa hiuyo ni kadtong unang Lourdes Parish Don Bosco Youth Center. Ug mga adlaw ay pahigayon gilayon ang pagpamakuna sa mga barangay health workers o mga medical frontliners sa private clinics. Ang kasayuran niya ni Decime Padilla. Ipahigayon na ugmang adlaw ang pagbakuna sa mga barangay health workers kun BHW ug mga medical frontliners sa private clinics sa Cebu City. Kini mao gipahibaw ni Cebu City Councilor Dave Tumulak. Kahinumduman, si Tumulak mibutiyag nga dunay 1,600 doses sa AstraZeneca vaccine nga miabot sa Cebu City Health Department nitong adlawng Domingo. Si Tumulak, usa sa gitahasan ni Mayor Edgardo Labella sa pagpangita og vaccination sites alang sa rollout sa coronavirus disease kun COVID-19 vaccine sa syudad. Niadtong adlawng Lunes unta masugdan ang pagpamakuna sa mga BHWs ug medical frontliners sa mga private clinics apan ang vaccine board pinanguluhan ni Vice Mayor Michael Rama wala misugot ngadto sa Lourdes Parish Don Bosco Youth Center sa Barangay Punta Princesa ipaygayon ang pagpamakuna. Ang Lourdes Parish Don Bosco Youth Center maunta ang napili sa syudad nga vaccination site apan wala kini mauyo ni sa vaccine board sa rason nga walay klarong ventilation, comfort rooms ug uban pa. Gumikan kay kinahanglan man madispose ang AstraZeneca vaccine sulod sa unom ka adlaw gikan sa pagdawat niini maong gipaspasan karon sa Cebu City Government ang pagpangita og laing vaccination sites. Ganihang buntag, si Vice Mayor Rama miadto sa Robinson's Galleria ug misusi kun haong ba kini nga mahimong vaccination site. Nunot niini si Tumulak miingon nga miuyon na gyud si Vice Mayor Rama sa Robinson's Galleria isip vaccination site hinungdan ug mang adlaw sugod sa 8:00 sa buntag ipahigayon ang pagpamakuna sa BHWs ug medical frontliners sa mga private clinics. Ugmang adlaw pagsugod na gyud ang vaccination sa city government para sa atuang mga medical frontliners, sa atuang mga BHWs, mga nurse and doctors sa mga private medical clinics nga nagpuyo sa syudad sa Subo. So ugma adto sa Robinson's Galleria magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Nasuta nga karong hapon, gihan ay tanan sa syudad ang mga gikinahanglan sa vaccination site aron ugmang adlaw hanay og hapsay ang pagpaygayon sa inoculation. Decime Padilla, CC10 News. Mikabat na sa 824 ang aktibo nga kaso sa coronavirus disease sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini mo'y gitugan ni Grace Karungay, pangu sa City Epidemiology and Surveillance Unit din kagahapon. Mikabat sa 20 ka mga bag-ong kaso ang ilang natala. Gidugang ni Karungay nga kadaghanan gihapon sa mga kaso nga ilang matala ang gikan sa usa ka pamilya nga nagtinarukay og sa mga trabahoan. Bisan pa man og nius-us na ang gidaghanon sa mga kaso nga ilang natala, kada adlaw si Karungay ang padayon gihapong mipahimangno sa publiko nga kanunay mosunod sa mga health and safety protocols ug kun mahimo magstay at home lang. Ilabi na kung dili importante ang ilang katuyuan sa pagawas sa ilang Pinoy-anan. Ato sad nga i-appeal no ug mahimo kung wala lang gyud tay angay igawas kung dili lang gyud siya essential, dili lang gyud kinahanglan nga mogawas ta, magpabilin lang ta sa atong balay unya ang atong dili lang usa ta magsigi og travel para paglikay sa transmission. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni sugod na sa pag-roll out sa mga bakuna sa AstraZeneca batok sa COVID-19. Makadawat sa mga bakuna ang mga community health workers sa syudad. Ang kasayuran ni Hatun ni Patch Anthony Enso.
Gisugdan na sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pag-roll out sa AstraZeneca nga bakuna kontra coronavirus disease 2019 kon COVID-19 karong adlaw. Suma ni May Cherel Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator sa Lapu-Lapu City Health Department nga kinihuman may kabat sa 250 ka mga doses sa AstraZeneca ang nadawat nga alokasyon sa syudad gikan sa Department of Health kon DOH-7. Iyang gitugan nga among mga bakuna ilang gitagana sa mga community health workers sa syudad nga gilangkuban sa mga kawani sa City Health, Barangay Health Workers, Contact Tracers ug mga personnel sa Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRMO. Atong community health staff o apil sa atong City Health Office staff mo abot sila 195. Unya ang ato ang BHWs 280. Contact Tracers 90, CSWD 135. DRRMO 80. Gihimo ang pagbakuna sa AstraZeneca sa gym sa Barangay Paho ug sa Lapu-Lapu City Hospital. Gikatakda pa hinuon nga makadawat og laing 250 ka doses sa AstraZeneca nga bakuna ang syudad alang sa ikaduhang dose niini. Si Eileen Salivio, midwife sa Barangay Pusok Health Center ang wa hinuon magduha-duha sa pagpabakuna. Diin siya mo'y labing unang pasyente nga naturukan sa AstraZeneca karong adlaw. Nga og na sila higayon nga makapabakuna, mas mayong magpabakuna para protektado ba. Nasuran nga sa mga milabay nga semana, una nang gipahigayon ang pagbakuna sa mga kawani sa mga pribado ug pampubliko nga tambalanan sa syudad gamit ang Sinovac nga bakuna. Apil usab nga nakadawat ang mga empleyado sa usa ka hotel nga gihimong isolation facility. Lakip na ang mga kawani nga na-assign sa mga isolation facility sa syudad. Foch Anthony Inso, CC Tianus. Si Minglanilla Mayor Ilanito Peña karong adlaw Marso 23 mikumpirmar nga nabakunahan na sa unang dose sa coronavirus disease vaccine gikan sa AstraZeneca. Kinibisan pa man sa gipagawas nga protocols nga mga healthcare workers ug dili mga local officials ang i-prioritize sa vaccine rollout. Nagsugod ang Minglanilla sa ruling out sa supply sa AstraZeneca vaccines karong adlaw alang sa mga healthcare workers sa rural health unit sa maong lungsod. Nakadesisyon matud pa ang mayor nga moapil ug mabakunahan ang kaugalingon kay gingong usa siya ka frontliner isip Chief Executive sa Anti-COVID-19 Task Force sa maong lungsod. Sa wa pa matud pa siya gibakunahan sa AstraZeneca vaccine, mikonsulta siya matud pa sa municipal officials, apil na sa mga doktor kung okay ra ba siyang mabakunahan. Musunod, babay gisunog patay siyang kanhinigugma sa Lawaan, Talisay. Kanaugban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadtong una, sakit ang kalawasan. Ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mabalatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Congratulations for your well-deserved promotion from patrolman to corporal. Halimbawa po ma'am, kung sa celebrate ang promotion, ni Dong Ronnie Guapo. Uy, kapoy-kapoy magampo ha. Ikaw lead. Magrosarita. Iba ang baghang ako kinong kayo ubos diha nimo. Sa wali mo pagtuman sa gusto ni Mamig Daddy na mag-lawyer unta ka. Namatay atong parents nga dako kay ubos nimo. Puro kuwang ka sa pag-ampog yapon, Brad. Kapit niya. Sampit ka nun ay. Mabakaon sa ko ka-insecure. Kaya mo ko kahatag ni mong anak. Karoon na ni Jay. Pagtis na dyan ko. Ano ka, Ron? Ron? Ay, pagkubidya na, Ron. Ano ka? Kada siya pa ba siya gikuha sa ginawa, ma? Nga naman tayo nagamarumbado din na. Alam ko pa yung banda nga buutan kaayo. Dili nimo mahimong makwestiyon ang pamaagi sa Ginoo. Gisakitan kaayo ko sa nahitabo sa kong anak. Pero ako gisurrender ang tanan sa kabubuton sa Ginoo. Igsuon, bisan unsa ka lisod ang atong kahimtang karon. Bisan unsa ka bugat sa problema nga atong gipas-an. Bisan unsa pa kangit-ngit sa kaugmaon nga atong giatubang. Dili gayud mahitabo nga ang Ginoo mubiya kanato. Timan-i kanunay ang kangit-ngit sa kagabion musiak inigabot sa banag-banag sa kabuntagon. Bisan unsa kadulom sa panganod, adunay kahayag luyo sa dagom. Nice place. Nice place! But before you go around, tanaw sa palibot, and before I go for you, let's have a toast. Oh, sure. Hey! Cheers! Our success. Karong wala ka na, di ko na makita pa. Bisag sakit ang puso. No. You know, Conrad, this is business. Resign karon dayon. Usa? Resign karon dayon, tagani kag 100,000. Wala hindi man siya ng kwarta ha. Kadako na anak. Pwede pa niyo puhunan. Pwede pa siya mas pilag balik. Walang kwarta ha. Dako, wala. Ha? Kaya ko na makuhain. Kung makuhaan na mura nagkilag, wala ka na yun. Basta, ako, muhawa ko diri, di ko ganan mahimong empleyado forever. Wala kay kauban. Iba ko na hilak-hilak ninyo ay. Ano man, nanay gitawag ang pilay kilo sa putahaw karon, taas-taas ang plastic. Balik na. Sorry? Sayong na kayo ni Tukod. I'm sorry na. Mabura kayo. Dali na kayo. Isang pila pala kalibong. Sorry, imuhang balitok. Dili na makausap sa kasakit nga akong nagian. Kinsay imong gikatampo sa simbahan? Kinsa? Ha? Ayaw ipahin ang imong pagpangabit sa ako, Sandro. Mga
singgitan. Ang araw gila ko singgitan, nagkasukasok pa ang gatas. Papaso yung tinait. Di man ko na kung anong nga singgitan, Ragod. Saon tama, nakalitan man ko. Ma! Ma! Naapol ka ginisip kalaagan, ha? Tawa ka na ba? Nagkabuwag ka pa. Pasaylo ako, Lord. Please, forgive me. Pasaylo ako sa ako mga nahimong kasalanan. Usaon man na ninyo mga bagon? Akong gikagisan, akong gilimpyuhan, kay para itikuwang ninyo ni Papa, kaning duha, mao di akong pakanaan ninyo, parehasa yung gibuhat ni Lula. Please, tarong ka na sultihan mo, ha? Ayaw ninyo buhata. Ang di ninyo gustong buhaton sa uban diha ninyo. Ikaw ang among suga, mubanwag sa among mga dalan, lamdagi ang among. Patay ang usa ka babae human gisunog sa iyang kanhi kapuyo samtang natug uban sa iyang kasamtangang hinigugma. Dito ni mahitabo sa sitio Crusher, Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay, mga alas 11 kagabi. Sa madinunggaban usab ang naangkon ni J. Dimana, 30 anyos nga maoy kapuyo, ni Baby May Agner, 29 anyos. Nailhan usab ang suspitsado nga si Dondon Labura, residente sa Campo 2, Barangay Haklupan sa Maong Dakbayan. Sa investigasyon sa kapulisan sa Talisay City Police Station, gingong natug ang mga biktima diyang gisaka ni Labura. Nadunggaban ni Labura si Dimana apan nakaiskapo. Hinungdan nga nahabilin sa balay ang babae o didto gisunog. Magnapu na kabuan na nagbuwag ang suspek ug ang namatay nga babae apan giingong wa makamove-on si Labura. Usa ka wa pa mailing lalaki ang napalgang patay sa sitio Campinsa, Barangay Tapul, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa kadlawon. Adunay samad pinusilan sa iyang buko-buko ang biktima. Sa investigasyon sa Talisay City Police Station, nasuta nga nagsulob og itom nga t-shirt og itom nga shorts og dagchenelas ang biktima. Giban-abana nga doon na kini gitason nga 5'4". Giingong nakadungog og sipa sa buto sa armas ang mga residente sa maong dapit. Samtang ang nakaagi sa gihagbaan sa biktima, mauusab ang mireport ngadto sa kapulisan. Nagtuo ang kapulisan nga gida sa maong lugar ang biktima og didto gipatay. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Waiting is never an easy thing to do. Way tao nga gusto magpaabot. Kay tinguha man kayo dato nga maangkon dayon ang unsa atong gitinguha. Kani sa atong panahon karon nada nata sa mga instant coffee, instant noodle, ug nalimot lang kita nga ang pagpaabot may tabo kayo. Tungod sa maong tinguha, dili na gani kita magpaabot kung unsay kabubuton sa Ginoo. Mahimo kita nga butang nga atong saligan mao ang atong kaugalingon. Sa Salmo 27:14 nagingon, salig sa Ginoo, tuo ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. Kung kini atong buhaton, kung mosalig kita sa Ginoo, o magpaabot kasi ang mulihok niya ng sitwasyon nga atong giatubang, sigurado kita na way sikya. Ang pagpamot mong labing dakong hagit sa atong pagtuo. Ayaw pagpanuko sa pagdawat sa mong hagit. Kaya ang Ginoo may giandam nga mayong butang alang kaning.
Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mga kito naglangkob sa mga balita dinhin sa Sayre 47, ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Unya paniero no, nindot paminaw no nga nagsugod nag-roll out sa vaccine ang Lapu-Lapu City. Okay. Karong adlaw ang Minglanilla sad no. Apil na gani ang ilang mayor nga nagpa-vaccine. Wala dayon tay labot ning mayor nga magpa-vaccine no, ang mga LGU. Frontliners kato mga medical health workers. Pero para nako okay ra nang mayor nga magpa-vaccine na panila kaysa frontliner masagod. Oo. Oh. Aron paghatag og confidence sa mga tao nga okay ra gyud ang bakuna. Nga magpa-vaccine. Oh. Pero I think ang reason nga nung giun ana na paniero tungod sa limited nato no Yeah. nga supply pa sa vaccine as of now. Oo, so ang Cebu City ugma na gyud, sure na gyud ni. Sure na gyud tingali ni. Sure na Ilan? gyud. Hinaot pa unta. Hinaot pa unta kay grabe kataas ang kaso karon sa COVID-19 no. Nationwide first time nga niabot na og almost 8,000 in one day lang na nga kaso 7,999 ba to siya the other day. So hinaot unta nga kining vaccine maunay makapahinay na unta no sa takod na ining coronavirus or makapamenos panyero sa kanang grabe bitaw nga kaso sa COVID-19. Og hantod ugma din hilang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Tabang, dili ko mo to! Naarani mo kung mo to kagi!